सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण बानप्रस्थाश्रम वर्णना प्रसंग में कहते जेबे बानप्रस्थी वार्धक्यवशत आश्रमोचित नियम पालिबा को असमर्थ हुअन्ति तेबे अंतकरण यज्ञादि समारोपण करी अग्नि रे प्रवेश करिवे। जदि कहार पूर्वभाग्यवशत इहलोक परलोक प्रति पूर्ण वैराग्य जात हुए से विधिपूर्वक यज्ञादि परित्याग करी संन्यास अवलंबन करि पारन्ते। से अन्यर दुर्भाग्य सह्य करिवे किंतु दुर्भाग्य द्वारा कहा मनरे पीड़ा देवे नाही। ब्रह्मज्ञान न हेबा पर्यंत गुरु को से विष्णु प्राय मणिबे एवं तांकरी सेवा करी भगवान को आश्रय पूर्वक भव सिंधु उत्तीर्ण होई जिवे। भगवान उवाच जदि सन्यासी जुग बोले षड ऐरी इंद्री मेले संसार न पारई जिणी गुरु वचन न प्रमाणी विषय नुहे वैराग्य प्रचंड इंद्रिगण बेग अशांति देह बहे नित्य मिथ्या आरंभ दंड हस्ते केवल सन्यास लक्षण तारे हसंती देवगण से नुहे भव जलु पार आत्मा निंदित दुराचार उभय लुके तार नाश जने करंती उपहास केही न करे ताकु रक्षा विनाश हेतु तार दीक्षा अहिंसा सन्यास लक्षण कृष्ण कहंती पुण पुण तितिक्षा समदम शांति वनस्थ जनर ए गति गृहस्थ सर्वजीव रक्षा ब्राह्मण सेवा गुरु दीक्षा तप शौच मो भजन ए आदि ब्रह्मचर्य कर्म पत्नी संगम ऋतु काले गृहस्थ धर्म ए शयले ए चारि भागे धर्म गुण कहिली आश्रम लक्षण एणु स्वधर्मे मोर पादे जे नर भजे अप्रमादे से मते देखे सर्वभूते जे रूपे अछि मु जगते मोर भक्ति बिनुआने जे नर किछि ही न जाने दृढ़ भक्ति जोग बळे पशि मो चरण कमले मु ब्रह्म उत्पत्ति पालन संसार प्रलय कारण सर्वभूतंक आत्मा मुहि मोर भजने मते पाई मोर भक्ति बिनु नर नुहई भव जलु पार उद्धव पचारिलु जेते आश्रम धर्म शास्त्र मते तू एहा दृढ़ चित्ते धर हसी बोलंती दामोदर से हरि अभय चरणे पामर जगन्नाथ भणे केवल दास भावे मती चरणे शरण मुनीति परम गति मुक्ति जेहु ता बिनु अन्य आश्रा काहू। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 19 अध्यायः। भगवान् उवाच कहन्ति प्रभु भगवान सुन हे भकत प्रधान जे जन आत्मा तत्व ज्ञान अनुभवरे विचक्षण विमलमति धीरवाणी जगत माया मात्र जानी से ज्ञान देई मो चरणे भावे खटिबे भृत्यपणे मते बांछन्ति ज्ञानी जन मु तांक प्रिय इष्ट धन मोर चरण श्रेष्ठ मणे ज्ञान विज्ञान दृढ़ मने एणु मो ज्ञानी प्रियतम केही नुहंती तार सम से मते ज्ञान बंधे धरे सकल कर्म परिहरे तीर्थ गमन जपदान यज्ञ देवता आराधन ए कोटि कोटि व्रत धर्म ए आदि जेते पुण्य कर्म नाना प्रकारे तप करी ज्ञान कला को नुहे सरी उद्धव यहा बुझी मने तु मते भज तत्व ज्ञाने मोते भजिले खंडे भ्रम एबे तु छाड़ सर्वधर्म ज्ञान मार्गरे कर आशा मो पादे रहिब भरोसा पूर्वे अशेष मुनि गणे ज्ञाने सेविले मो चरणे संशय छाड़ी शुद्ध मने गमिले वैकुंठ भुवने उद्धव देख ए संसार स्वभावे त्रिगुण विकार ए सर्व माया नाना मते आश्रय करंती सर्वचित्ते ए माया प्रलय न थाई पूर्वे तो केही न जानई मध्य बिड़ से नाना रूपे जगन्मोहिनी माया कल्पे एणु ए आदि मध्य अंत केवल माया मात्र सत्य उद्धव कृष्ण वाणी शुणी ज्ञान महिमा परिमाणी
জ্ঞান বৈরাগ্য কর্ম যেতে পুছিলা কৃষ্ণ পাদ গতে। উদ্ধব উবাচ হে বিশ্বেশ্বর নারায়ণ অনাদি পুরুষ পুরাণ তু বিশ্বরূপী বিশ্বদেহ ভক্তি লক্ষণ মতে কহ বিশুদ্ধ ବିଜ୍ଞାନ କାରଣ ଯାହା ବାଞ୍ଛନ୍ତି ମୁନି ଗଣ ଘୋର ସଂସାର ମାୟା ଭ୍ରମେ ମୋହି ତୃଷିତ ପଥ ଶ୍ରମେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ଶୀତଳ ମଧୁ ଧାରା ବହି ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ମୋର ଆଶା ଭବା ଭିତରଣେ ଭରସା ମୁଁ ମୁଡ଼ ନିଜ ପଥ ହୁଡ଼ି ଭ୍ରମଇ ଅନ୍ଧ କୋପେ ପଡ଼ି ଏ କାଳ ସର୍ପ ମୋ ଶରୀରେ କୋପେ ଦଂଶଇ ନିରନ୍ତରେ ଅଳପ ସୁଖେ ତୃଷ୍ଣା ଘୋର କେମନ୍ତେ ହୋଇବେ ଉଦ୍ଧାର ତୁ ନାଥ ଶରଣ ସୋଦର ଏକୁ କୃପାରେ ଉଦ୍ଧର ତୋର ବଚନ ସୁଧାଧାର ଭରସା କର ମୋର ଶିର ହେମନ୍ତ ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି ବୋଲନ୍ତି ଚକ୍ର ପାଣି। ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାମରଥା ଯେ ପୂର୍ବେ ଇତିହାସ କଥା କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତେ କଥା ଭୀଷ୍ମର ଅଗ୍ରତି ପଣ୍ଡୁ କୁମାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମେ ସେ ଜିଣିଲେ ସମର ଜ୍ଞାନ୍ତି ବାନ୍ଧବ କୁଳ କ୍ଷୟେ ବ୍ୟାକୁଳେ ସଂଶୟ ହୃଦୟେ ପୁଛିଲା ମୋର ବିଦ୍ୟମାନେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୀଷ୍ମ ସନ୍ନିଧାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଯାହା କହି ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣି ଅଛି ମୋହି ଏବେ ତୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭୀଷ୍ମ ବଦନୁ ଅଛି ଶୁଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମହତ ଯେ ଅହଙ୍କାର ପଞ୍ଚଭୂତ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ ତ୍ରିଗୁଣ ଘେନି ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଜଗତ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରେ କହନ୍ତି ନାନା ମତେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନୁମତି ବିଚାରି ଜାଣିବା ସାକ୍ଷାତେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମୋର ମତ ତା ବିନୁ କିଛି ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପୁରାତନ ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ ଏବେ କହିବା ବୀର ଶୁଣ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣର ଗୁଣ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏ ଜଗତେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତୋଷ ଆଦି ଯେତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣି ଏ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣି ଯାହାକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେ ବିନାଶ ନ ଦେଖି ଜଗତେ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣ ଅଧିକ ମିଥ୍ୟା ପରିମାଣ ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଅବା କରି ଅନୁମାନେ ବିକଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ କାରଣ ବିଚାରେ ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରମାଣ କର୍ମର ଫଳ ଏ ଜଗତ କର୍ମ ସରିଲେ ହୋଏ ହତ ସ୍ଥାବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଯାଏ କର୍ମ ସରିଲେ ହନ୍ତି କ୍ଷୟ ଏଣୁ ଅନିତ୍ୟ ପରିମାଣେ ବିରକ୍ତି ଭାବେ ରହେ ପ୍ରାଣୀ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତତେ ଭକତି ଯୋଗ ହିଁ ଯେ ମନ୍ତେ ଯେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିର କାରଣ ଏବେ କହିବା ବୀର ଶୁଣ ମୋହର କଥାମୃତ ବାଣୀ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି ବଦନେ କରଇ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁସ୍ୱର ଗୀତେ ଅନୁକ୍ଷଣ ମୋର ପୂଜାରେ ଏକମତି ଆଦରେ କରେ ନାନା ସ୍ତୁତି ମୋର ବ୍ୟାପାରେ ତତପର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ କରେ ନମସ୍କାର ଉଦ୍ଧବ ଯେ ମୋର ଭକତ ଅଧିକେ ପୂଜା କର୍ମେ ରତ ମତେ ଦେଖିବ ସର୍ବଭୂତେ ନିରତେ ଥିବ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ମୋର କାରଣେ କର୍ମ ଯେତେ ଆଦରେ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ମୋର ମହିମା ଯେତେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ ପୁଣ ଅଧିକ କର୍ମ କରି ଯେତେ ଅନ୍ତରେ ସମର୍ପିବ ମତେ ଆଶା ନ କରି କର୍ମ ଫଳେ ଶରଣ ମୋ ପାଦ କମଳେ କର୍ମେ ମିଳିବ ଯେତେ ଭୋଗ ମୋ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ପରିତ୍ୟାଗ ମୋହର ଅର୍ଥେ କରି ପୁଣ୍ୟ ଯେ ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ ତପଦାନ।